Selamat malam Bapak Ibu sekalian, juga selamat pagi dan selamat siang bagi Anda yang tinggal di belahan dunia yang lain. Perkenalkan saya Endri Winarni, alumni pelatihan LKLB Angkatan 58 dan guru agama Hindu SMP Negeri 1 Pelemahan, Kediri, Jawa Timur. Yang pada hari ini sebagai moderator pada acara kita. Selamat datang di webinar internasional seri literasi keagamaan lintas budaya dalam rangka merayakan Hari Internasional untuk melawan ujaran kebencian dengan judul Menata Kata, Menebarkan Cinta, mempromosikan kolaborasi lintas iman dalam melawan ujaran kebencian. Diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, Nasaruddin Umar Office, dan Institut Leimena. Didukung oleh Templeton Religion Trust. Kami dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, Nasaruddin Umar Office, dan Institut Leimena ingin mengucapkan salam hormat kepada Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta yang ada di Indonesia atau dimanapun Anda berada. Sebagai informasi, ada 6.876 peserta dari sekitar 474 kota dan kabupaten dari 14 negara yang mendaftar di webinar ini. Ini tentu menunjukkan bahwa topik webinar ini memang menarik. Ujaran kebencian telah menjadi persoalan serius yang mengancam harmonis sosial dan keberagaman dalam dunia global. Penyebaran informasi yang provokatif melalui berbagai saluran komunikasi menimbulkan konflik dan keretakan di masyarakat. Di tengah dinamika ini, muncul kebutuhan mendesak untuk mengedukasi masyarakat melalui pendekatan yang menyatukan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan kasih sayang kepada orang lain. Majelis Umum PBB menggarisbawahi keprihatinan secara global mengenai maraknya ujaran kebencian serta penyebarannya yang bersifat eksponensial. Dengan itu, diciptakannya Resolusi 75 garis miring 309 tentang mempromosikan dialog lintas agama dan lintas kultural serta toleransi dalam perlawanan terhadap ujaran kebencian. Resolusi ini juga menjelaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam melawan diskriminasi, xenofobia, dan ujaran kebencian. Dalam hal ini, konsep kurikulum berbasis cinta yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia hadir sebagai inisiatif yang inovatif. Kurikulum ini dirancang untuk menanamkan nilai-nilai universal berupa cinta, toleransi, dan empati sebagai modal dasar dalam merawat kerukunan umat beragama serta mencegah laju penyebaran ujaran kebencian. Di sisi lain, literasi keagamaan lintas budaya (LKLB) merupakan perwujudan nyata yang solutif dalam menangkal ujaran kebencian. LKLB hadir sebagai pendekatan yang mendorong kerjasama antara orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan, meruntuhkan prasangka dan menjadi pendorong terciptanya modal sosial di masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, Nasaruddin Umar Office, dan Institut Leimena mengadakan webinar internasional dengan judul Menata Kata, Menebar Cinta, mempromosikan kolaborasi lintas iman dan dalam melawan ujaran kebencian. Sebagai upaya untuk mempertemukan berbagai elemen dari pendidik, tokoh agama, hingga pembuat kebijakan dalam satu wadah diskusi yang konstruktif. Melalui webinar ini diharapkan membangun kesadaran bersama bahwa pendidikan berbasis nilai cinta dan toleransi sangat efektif untuk menghadapi dan membendung dampak negatif ujaran kebencian. Pertama-tama, mari kita dengarkan sambutan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, dan Nasaruddin Umar Office yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Farid F. Sainong, MA. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Farid F. Sainong, MA,
Koordinator Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia, Wakil Direktur 1 Voice of Istiqlal, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah sangat bersyukur kita bisa bersilaturahmi kembali, bertemu kembali secara online dalam webinar internasional ini. Ya, mudah-mudahan menjadi ajang buat kita semua memperbaiki situasi di sekeliling kita, sekaligus untuk memperkuat network di antara kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentu kita berterima kasih yang pertama kepada seluruh partner yang bekerja untuk webinar internasional ini, khususnya pada Lemina Institute yang kita hormati Bapak Matius Ho sebagai Direktur Eksekutif Institut Lemena. Semoga kita bisa terus melanjutkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat buat kita semua ini. Ya, tentu saja ini didasari bukan hanya sekedar memperingati hari melawan hate speech ya, tetapi jauh di luar itu, melawan hate speech atau tidak setuju dengan segala bentuk penghinaan ya, segala bentuk pembusukan pihak lain, itu sudah, saya yakin sudah tertanam kuat di dalam sanubari kita semua ya, sebagai umat beragama ataupun yang ateis sekalipun ya, saya yakin selalu punya keyakinan, selalu punya cara pandang, titik tolak, titik berangkat yang tidak menyukai atau menolak hate speech tentu saja. Apalagi hate speech yang didasari oleh alasan-alasan keagamaan. Ini jauh lebih berbahaya lagi. Kalau dari sudut pandang Islam, kalau kita bicara misalnya dari segi maqasid syariah atau tujuan-tujuan diturunkannya syariat ya, maka segala hal yang merusak, menurunkan derajat kemanusiaan kita, maka itu semua harus tertolak ya. Nah, disinilah kita beruntung ya, kita sudah punya dalam tanda kutip ideologi semacam itu, kemudian untuk mensosialisasikan atau untuk melakukan edukasi pada masyarakat secara global. Kita punya hari melawan hate speech sedunia ya. Jadi ini semua semakin saling support untuk kita semua bisa hidup lebih baik, bertetangga, bermasyarakat secara lebih baik, sehingga tidak menimbulkan konflik-konflik yang berkepanjangan. Ini tentu saja menjadi tantangan besar buat kita semua, baik sebagai bangsa Indonesia, secara lokal kita di kampung-kampung kita masing-masing, secara nasional di Indonesia, bahkan secara global menjadi tantangan tersendiri ya. Apalagi saat ini kita menghadapi, merasakan betul konflik perang yang terjadi di beberapa belahan bumi kita ini ya, antara India dan Pakistan, antara Ukraina dan Rusia, antara Israel dan Iran saat ini yang saling menyerang. Ya, kita berharap acara kita ini memberikan kontribusi, ya, agar kita semua bisa menolak hate speech, dan pada akhirnya kita belajar bersama, kita bekerja bersama, kita bersosialisasi bersama atas nama kasih sayang, atas nama cinta. Nah, cinta ini mengatasi segala hal tentu saja, beyond semua kotak-kotak, semua segregasi yang ada di antara kita, baik itu jenis kelamin, latar belakang budaya, latar belakang agama, latar belakang bahasa, negara, dan sebagainya. Karena bahasa cinta, jika kita gunakan semaksimal mungkin, maka bisa mengajak siapapun untuk duduk bersama,
bisa mengajak siapapun untuk bisa berunding menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar kita. Nah, kita berharap konflik yang ya mungkin terlalu jauh dengan webinar kita hari ini, tetapi paling tidak kita punya cara pandang, kita punya perspektif yang bisa melawan segala bentuk hate speech yang kemudian uh, melahirkan konflik di mana-mana. Nah, itu kita bisa lawan juga dengan segala bentuk capacity building yang kita miliki hari ini, yang kita tanamkan hari ini. Nah, saya berharap teman-teman peserta bisa mengikuti kegiatan kita ini dari awal hingga akhir dengan uh, narasumber-narasumber yang luar biasa, saya kira berasal dari mana-mana, dan dengan komitmen melawan hate speech ini kita bisa uh, mengajak siapapun di sekitar kita, ya, baik itu individu, institusi, atau bahkan pemerintah sekalipun, untuk tidak terlibat dalam segala bentuk konflik yang mungkin saja diawali oleh hate speech yang hidup di sekitar kita. Terima kasih yang sangat besar kepada Bapak Menteri Agama yang selalu mendukung kegiatan kita secara baik, penuh, dan insya Allah akan juga menyampaikan pandangannya pada kesempatan kali ini. Menteri Agama memiliki concern yang sangat besar terhadap upaya kita melawan hate speech. Beliau bahkan sudah menulis satu buku ya khusus untuk melawan ujaran kebencian yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan webinar kita ini memberikan makna baru, memberikan perspektif yang lebih baik kepada kita semua untuk selalu bersikap, selalu bekerja, bersosialisasi, bermasyarakat, bernegara atas nama cinta. Terima kasih kepada semua teman-teman yang telah berjibaku mempersiapkan melaksanakan kegiatan ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan faidah-faidah manfaat yang baik dari webinar kita ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Bapak Dr. Farid F. Sainong, MA, atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Institut Leimena kepada yang terhormat Bapak Matius Ho, Direktur Eksekutif Institut Leimena. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Moderator. Yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar, yang saya hormati Bapak Farid F. Sainong, Koordinator Staf Khusus Menteri Agama dan Wakil Direktur 1 Voice of Istiqlal, para narasumber, Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama, Bapak Duta Besar Rashad Hussein, Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Kebebasan Beragama Internasional, Ibu Yuyun Wahyuningrum, Direktur Eksekutif ASEAN Parliamentarians for Human Rights, Bapak Alexander Rieger, Kepala Unit Dialog Antarbudaya dan Antaragama Kementerian Luar Negeri Austria, Bapak Chris Seipel, Senior Fellow University of Washington, Ibu Bapak peserta webinar dimanapun berada, selamat malam dari Jakarta. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar internasional ini. Atas nama Institut Leimena, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, dan Nasaruddin Umar Office atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan acara yang juga didukung oleh Templeton Religion Trust ini. Secara khusus, kami berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Profesor Nasaruddin Umar, Menteri Agama Republik Indonesia yang juga adalah Imam Besar Masjid Istiqlal, atas kesediaannya memberikan ceramah kunci dalam acara hari ini, dan lahirnya program literasi keagamaan lintas budaya sendiri tidak terlepas dari dukungan dan peran penting Bapak serta kerjasama Masjid Istiqlal sejak pertama kali program ini diluncurkan menjelang akhir tahun 2021. Webinar kali ini diadakan dalam rangka memperingati Hari Internasional untuk Melawan Ujaran Kebencian yang ditetapkan oleh keputusan Majelis Umum PBB tahun 2021 yang tadi telah disebutkan dalam resolusinya yang berjudul mempromosikan dialog
dan toleransi antar agama dan antar budaya dalam melawan ujaran kebencian. Resolusi ini menyoroti, dan saya kutip, kekhawatiran global akan penyebaran dan pertumbuhan eksponensial dari ujaran kebencian, disinformasi, dan misinformasi. Penting digarisbawahi di sini adalah disinformasi dan misinformasi yang dikaitkan langsung dengan ujaran kebencian. Secara sederhana, misinformasi adalah informasi palsu atau tidak akurat, terlepas dari niat di balik penyebarnya. Sedangkan disinformasi adalah informasi palsu yang sengaja disebarluaskan untuk menyesatkan. Disinformasi dan misinformasi adalah api pemantik sekaligus bensin ujaran kebencian, sehingga kita perlu sangat berhati-hati. Jangan pula dikira kalau kita masyarakat yang religius, taat beragama, maka akan sulit terjerumus ke dalam hal ini. Justru kita harus ekstra hati-hati, karena disinformasi dan misinformasi yang diberi embel-embel agama bisa dengan mudah membakar emosi, melenyapkan akal sehat, dan melepaskan berbagai ujaran kebencian. Alhasil kita akan menjadi budak disinformasi dan misinformasi yang mudah dipecah belah dan diadu domba. Kita semakin takut berinteraksi, apalagi berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda agama dan kepercayaan dari kita, sehingga rasa saling percaya dalam masyarakat semakin luntur. Itulah sebabnya sejak tahun 2021 bekerja sama dengan Masjid Istiqlal dan berbagai lembaga lainnya, kami di Institut Lemena bersama-sama mengembangkan program literasi keagamaan lintas budaya untuk melatih para guru dan pendidik lainnya, agar mampu membangun relasi dan kolaborasi dengan penganut agama dan kepercayaan yang berbeda, dengan saling menghargai perbedaan yang ada tanpa mencampur adukan ajaran agama masing-masing. Bulan lalu, para pendidik yang lulus dari program ini telah mencapai 10.000 orang. Masih sangat kecil jumlahnya dibandingkan jumlah guru di seluruh Indonesia, tetapi setiap kali saya berjumpa dengan para guru ini, seperti Ibu Moderator juga, melihat semangat, kecerdasan, dan kreativitas mereka, saya yakin banyak anak didik mereka akan menjadi generasi yang lebih mampu bekerja sama dengan orang-orang yang berlatar belakang berbeda untuk melawan ujaran kebencian dan membangun rasa saling percaya dalam masyarakat yang majemuk ini. Kami sadar sepenuhnya bahwa ini tugas besar yang harus dikerjakan bersama-sama. Seperti ada pepatah mengatakan, kalau ingin jalan cepat, jalan sendiri, tapi kalau ingin jalan jauh, mari kita berjalan bersama-sama. Oleh karena itu, sejak awal kami selalu bekerja sama dengan berbagai kalangan, dan seiring dengan itu, kami sangat berterima kasih sekali lagi kepada Kementerian Agama Republik Indonesia atas dukungan dan kerjasamanya. Akhir kata, saya berterima kasih kepada seluruh narasumber yang adalah para tokoh dari dalam dan luar negeri, dari berbagai zona waktu yang berbeda, para sahabat saya yang menyempatkan untuk hadir di sini. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam pelaksanaan acara ini. Demikian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Matius Ho atas sambutan yang telah disampaikan. Setelah ini kita akan masuk ke inti acara, yaitu pemaparan materi dari seluruh narasumber. Pertama, mari kita dengarkan ceramah kunci dari Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta dan juga diamanahi menjadi Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat pada suatu event, suatu momen yang sangat penting, yaitu Hari Anti Ujaran Kebencian. Tentu dalam kapasitas saya sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, kita harus waspada terhadap ujaran kebencian yang bertemakan agama. Religious hate speech. Religious hate speech ini adalah sangat-sangat besar dampaknya. Kalau pertentangan, konflik berdasarkan primordial gampang diatasi, biasanya eskalasinya juga tidak terlalu cepat meluas. Tetapi kalau ujaran kebencian berdasarkan agama,
religious hate speech itu seperti alang-alang yang disiram dengan bensin. Kalau kita mencintai negeri ini, kalau kita mencintai kedamaian, kalau kita mencintai dunia kemanusiaan, mari kita ngerem mulut kita. Mari kita mengerem jari jemari tangan kita untuk tidak mudah mengucapkan ujaran kebencian, untuk tidak mudah menciptakan atau memforward tema-tema yang bertema kebencian, sebab merugikan untuk semuanya. Hari ini, mari kita menyadarkan diri kita semuanya. Mari kita menyadarkan seluruh anggota keluarga kita. Mari kita menyadarkan seluruh komunitas kita, agar kita menambah kematangan psikologis, menambah kematangan spiritualitas kita, untuk tidak gampang melakukan provokatif yang apalagi bertemakan agama. Saya, Nasaruddin Umar, mengucapkan selamat kepada teman-teman yang ikut dalam acara Laimana Institute ini. Semoga ini menjadi event yang sangat penting untuk menjadikan penyadar terhadap kita semuanya. Mari kita menciptakan kedamaian dunia, kedamaian abadi, dan saya kira demi untuk meningkatkan harkat martabat kemanusiaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar selaku Menteri Agama Republik Indonesia atas ceramah kunci yang telah disampaikan dari Tanah Suci Mekah. Kehadiran dan pesan beliau menjadi bukti komitmen spiritual dan kebangsaan serta memberikan makna yang mendalam bagi kita semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan pemaparan materi dari setiap narasumber. Pertama, saya mengundang Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, PhD, Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama PKUB Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk menjelaskan kurikulum berbasis cinta sebagai pendekatan dalam melawan ujaran kebencian di tengah masyarakat. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, PhD, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wete Tungteng, dan salam kerukunan untuk kita semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas undangan sekaligus diberikan kesempatan saya untuk bergabung dalam forum yang sangat luar biasa ini, yaitu International Webinar Minding Words, Spreading Love, Promoting Interfaith Collaboration in Countering Hate Speech. Yang saya hormati dan saya banggakan tentu saja Ainul Kiram, guru kita, dan sekaligus sebagai Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar yang tadi sudah memberikan opening speech bagi kita semuanya. Kemudian Pak Farid Senong selaku Koordinator Staf Sus, dan juga Bapak Matius Hu yang tadi juga memberikan banyak hal. Saya kira saya tidak akan banyak panjang kalam karena waktunya sangat sempit. Saya hanya akan mengemphasize beberapa aspek yang sudah dan sedang kami lakukan di Pusat Kerukunan Umat Beragama. Saya hanya akan menekankan aspek-aspek yang tadi sudah disampaikan oleh beberapa pembicara pendahulu. Yang pertama adalah bahwa Kementerian Agama dalam hal ini di bawah kepimpinan Bapak Menteri Agama sesuai dengan juga Astagita Bapak Presiden, ya, di mana Astagita Bapak Presiden itu sudah sangat jelas nomor 8 memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama. Nah, ini harus kita emphasize ini, Bapak Presiden kita sudah declare seperti itu. Lalu Pak G Menteri kita itu sudah jelas ada Asta Protas. Jadi ada 8 program prioritas Kementerian Agama, ada KMA-nya 244 tahun 2025. Nah, ini menempatkan yang pertama itu kerukunan dan cinta kemanusiaan itu sebagai the number one. Itu kalau ditempatkan pertama itu memang menjadi prioritas.
Jadi kalau di list itu ada kandidat, nah, yang pertamanya kerukunan dan cinta kemanusiaan. Saya sangat beruntung sekali karena PKUB ini, Pusat Kerukunan Umat Beragama, itu eselon 2 di bawah menteri langsung bertanggung jawab melalui sekjen. Artinya apa? Bapak Menteri itu memiliki atensi khusus. Core, core business Kementerian Agama itu yang mengurusin masalah kerukunan dan cinta kemanusiaan. Lalu beliau langsung juga memberikan guideline kepada kita tentang kurikulum berbasis cinta. Kalau di kami di Pusat Kerukunan Agama namanya KBCLE. Kurikulum berbasis cinta bukan LA Los Angeles tapi lintas agama. Itu Pak Matius. Jadi kurikulum berbasis cinta lintas agama. Nah kami udah bahas draftnya sudah selesai. Jadi semuanya setelah saya saring dan saya komunikasikan dengan Dijen Bimas ya, Bimas Islam, Kristen, Hindu, Buddha, tidak ada satu ajaran pun di masing-masing agama yang menyuruh kita untuk benci, hate speech kepada yang lain. Semuanya itu berbasis cinta. Nah, ini saya semoga tidak salah ya kalau sering juga mengamplifikasi apa yang disampaikan Pak Kiai Menteri bahwa di Al-Qur'an sendiri kalau di apa namanya di dilihat atau diperas kira-kira begitu itu ada di suratul Fatihah. Suratul Fatihah di Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau diperas lagi ada di Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu kasih sayang. Jadi setiap every single religions itu spreading peace. Jadi kalau ada ajaran agama kok menebarkan kebencian itu bermasalah. Sehingga di KBCLE yang sudah draftnya sudah ada itu nanti akan kita apa namanya tentu akan kita seminarkan untuk mendapatkan tanggapan dari para ekspor. Karena kalau dari Dijen Bimasnya kan sudah ini belum launching ini Pak Koordinator Staf Sus belum launching. Jadi nanti akan kita launching, tentu akan kita undang lah. Ya, seperti apa ininya nanti setelah itu. Tapi yang jelas kita akan tidak banyak berbicara teori kok apa namanya sifatnya pemahaman kognisi tetapi harus lebih pada action. Jadi saya beruntung kami ini beruntung sekali dipimpin oleh seorang kiai sekaligus tidak saja ngasih arahan tetapi ngasih kuncinya dikasih ini loh kasih lo KBC gitu ya. Kemudian dikasih beberapa apa namanya guideline yang lain termasuk kemudian dibuatkan akta protes. Tinggal kami TL aja tindak lanjuti. Sehingga bagi kami terkait dengan peringatan Hari Internasional ini ya, hate speech, saya kira saya setuju dengan Pak Kiai Menteri, yang paling bahaya itu religious hate speech. Ya. Eh, hate speech based on religious perspective ini yang paling bahaya. Karena itu apa namanya dahsyat kira-kira begitu, impactful banget itu berdampak. Nah, oleh karena itu saya kira langkah yang paling penting dan sedang kita terus lakukan adalah melakukan digital literasi kepada seluruh karangan. Digital literasi yang kedua diikuti dengan digital civility toward citizen scholars. Jadi digital literasi kemudian digital civility membentuk karakter citizen scholars. Jadi nanti komunitas yang sedang tadi dilakukan oleh teman-teman kolaborasi dengan apa namanya Nuo ya, kemudian Voice of Istiqlal, kolaborasi dengan Lemina, itu dalam rangka tadi yang saya lihat itu ada membuat beberapa networking yang salah satu hasilnya moderator yang sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi ini terhadap moderator. Ini produk yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi bagaimana kita semuanya itu bisa ambil bagian ya, menjadi duta, menjadi ambasador terkait mempromosikan ajaran-ajaran agama yang spreading positive things, is not spreading hate speech. Nah, itu perlu ada agen-agen perubahan. Dan itulah yang saya kira memang sangat tepat sekali kalau religious hate speech itu menjadi concern yang sangat luar biasa. Karena saya merasakan sendiri ya di kompleks perumahan saya ini kan pasti ada basisnya WA. Dan apalagi saat ini di era IoT, Internet of Things, Artificial Intelligence, kita itu kan banyak komunikasinya lebih banyak di online, di media sosial. We really depend on medsos kira-kira begitu. Every single days waktu kita habis banyak di situ. Oleh karena itu kontra narasi harus banyak dilakukan apalagi anak-anak muda kita Gen Z kita di situ. Nah, kita memang sudah melakukan beberapa kegiatan juga podcast dengan anak-anak muda ya. Kemarin kita undang influencer muda juga untuk promoting itu. Nah, ini apa namanya yang kita lakukan termasuk kontra narasi seperti ini. Ini kita buat quote-quote ini Pak Farid ya, Pak Mas Yusuf, teman-teman semuanya. Ini quote-quote ini sengaja kita buat kemudian share di podcast kita, di IG kita di PKUP dan juga kita
jaringan kita ada FKUP seluruh Indonesia untuk ini mempromosikan hal-hal yang positif. Ini kan ada juga yang mau memprovokasi bangsa kita, para pemimpin kita, ya kan? Informasi, disinformasi, misinformasi yang nggak benar itu. Nah, kita counter dengan ini. Jadi kita intinya yang apa namanya silent, nggak boleh ada silent majority. Kita harus speak up meskipun saat ini ada kemajuan AI, artificial intelligence, ada kemajuan Internet of Things ya di atasnya ya. Kita yang super canggih, kita sebagai manusia itu kan memiliki critical thinking, ya kan? Jadi kita nggak boleh terbuai dengan apa kemajuan zaman yang menjadikan kita lalai. Di Al-Quran itu kan sering ada afala ta'qilun, afala tatafakarun. Apa kau nggak berpikir kira-kira begitu ya? Itu critical thinking itu ya. The ability to see the truth through the eyes of another, appreciate multiple views of knowing. Nah, itu critical thinking itu harus kita jalankan. Jangan taken for granted. Jadi saring sebelum sharing. Nah, itu penting. Nah, yang kedua adalah kita punya hati nurani. Hati nurani itu kita harus tanya, kira-kira informasi ini, Mbak Moderator, ini meskipun benar, ini benar aja, ini dampaknya maslahat, baik atau tidak. Itu benar loh, apalagi informasinya udah nggak benar, hoak. Lalu kita sengaja sebarkan, ya kan? Maka istafti kolbak, tanya pada hati nurani kamu, ya kan? Itu apa? Untuk memfilter ego dan emosi kita dalam menjaga kerukunan dan kedamaian. Saya kira itu saja teman-teman yang saya hormati. Let's contributing to peace together, harmonizing the ego sangat penting, dan kita harus bisa bersama-sama untuk memperkuat ya, memproteksi bangsa kita. Tadi kata Pak Kiai Menteri, kalau kita cinta bangsa kita, maka kita harus tidak apa istilahnya kendor kira-kira begitu. Kita harus gaspol ya. Sebagaimana tetangga sebelah yang apa sebenarnya kelompoknya kecil tapi mereka itu speak up louder. Kita harus gaspol untuk menebarkan kerukunan, kedamaian, menebarkan aura yang positif. Demikian, terima kasih. I wish you all the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, PhD, atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Duta Besar Rashad Hussein, Distinguished Senior Fellow, IGA, dan mantan Duta Besar untuk Kantor Kebebasan Beragama Internasional Amerika Serikat, untuk menjelaskan pentingnya mencegah ujaran kebencian sebagai strategi global untuk memperkukuh keberagaman yang harmonis. Kepada yang terhormat, Bapak Duta Besar Rashad Hussein, saya persilahkan. All right, thank you so much. I really appreciate the program today, all of your efforts at the Lamina Institute, our good friend Matthias here at the Institute of Global Engagements. You have many friends, and we appreciate our cooperation over the years. And I want to just thank you for everything that you're doing to help bring people together to work on education. I've often said, especially during our time in government, that when we're working to put out fires around the world and we're talking to other countries about issues that arise, that if we had good education in place all over the world, then it would help address so many of our problems before we even see them. And so you are really planting the seeds of peace, and we appreciate everything that you're doing. It's so good to see and to be able to spend some time with all of our friends in Indonesia. I have very fond memories of Indonesia. Had the opportunity to visit for the first time in 2011 with President Obama, and we had a very memorable trip engaging with government leadership, with civil society leaders, with religious leaders. You might recall that we had a chance to tour Masjid Istiqlal with President Obama and the First Lady at the time, and then had a chance to go back to Indonesia over the years on a number of occasions, including during my time as ambassador at large for international religious freedom. Efforts to counter hatred and to bring people together are really important parts of the work that we're doing at the Institute of Global Engagement, and we're a really critical part of the work that we had the opportunity to do in government. I will say that the first ever assignment that I had when I was appointed as President Obama's envoy to the OIC was to actually work on a resolution that had been passed every single year at the UN. It was a resolution on what it was called the defamation of religions. And the intent of the resolution was good. It was to make sure that we address religious hatred and discrimination around the world. However, the approach that it took to doing that was one that we didn't think was the best way of solving the problem. That was that
it called on countries to pass laws. Part of the resolution called on countries to pass laws that would criminalize speech that was exhibiting hatred towards particular communities. And our experience in many parts of the world has been that when you take that criminal approach, you actually end up raising the profile. You actually end up drawing more attention to those people that are engaged in that type of hatred. So, for example, you might remember the satanic verses, or you might remember the Danish cartoons. It's unlikely that a lot of people around the world would have even seen the Danish cartoons had there not been this attempt to go after the authors of those depictions, whether it's through violence or whether it's through legislations or whether it was other attempts to draw attention and attempt to ban that type of speech, as hateful and as horrible and ugly as it might have been. So the approach that we thought would be a better approach would be to put in measures at the UN to address the underlying causes of bigotry and discrimination. So to increase education, just like you're doing at the Lamina Institute, to increase media awareness and training, to make sure that governments are, of course, prosecuting actual violence and hate crimes against minority communities and others. But at the same time, trying to avoid an approach in which we say, well, if we just ban this language from being used, then we've solved the problem. Because unfortunately, we've learned historically that it just masks the problem. The underlying tensions and hatred still remains. And in fact, sometimes by trying to criminalize that behavior, we actually end up bringing more attention to it. So I mentioned that first assignment, and then I also want to draw a bookend to the last assignment that I had, which was our work on the first ever United States national strategy to counter Islamophobia and anti-Arab hatred. And this strategy had four main parts to it, and you can read it online. You Google it, the U.S. National Strategy to Counter Islamophobia. And the four aspects of it were to increase educational efforts, to take steps to protect public safety, including places of worship, to strengthen anti-discrimination laws, and to build coalitions with other communities to help address Islamophobia and discrimination. This strategy was released shortly after we released the administration's strategy to counter anti-Semitism. And we had done a large summit bringing together people around the country to address hatred and to highlight the voices of those seeking to bring people together, including hatred against numerous communities in the United States and around the world, including first and foremost to African American communities in the United States and others. So we've been fortunate over the years to be able to engage with many of you. The last thing I want to say is that civil society, many of the leaders here, including the religious leaders, are even more effective than government in addressing some of the concerns that we've been highlighting throughout this conference. And we really appreciate your work and your leadership. You have the credibility and the means to reach people oftentimes when governments don't. And we look forward to the possibility of expanding our relationships with you and continuing our work everywhere to address this important topic of countering hatred. Thank you so much. Terima kasih kepada Bapak Duta Besar Rashad Hussein atas pemaparan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang kami hormati, dikarenakan satu dan lain hal, Bapak Duta Besar Rashad Hussein akan meninggalkan forum virtual ini lebih awal. Oleh karena itu, sebelum beliau beranjak, kita akan membuka sesi tanya jawab secara singkat. Kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Duta Besar Rashad Hussein. Baik, pertanyaan untuk Bapak Rashad Hussein dari Bapak Heri Zakaria Ansyari adalah, salah satu faktor ujaran kebencian timbul dari sejarah panjang peristiwa sebelumnya dan terus-menerus diceritakan sehingga acap kali menimbulkan kecurigaan. Bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk membentuk sejarah peradaban baru yang penuh cinta, rukun, dan toleran? Sekian. Yeah. I think you are the leaders that can make that happen. It's really critical that our civil society work together to make sure that we have accurate representations of what we've seen historically
certainly that we don't take steps to inflame tensions, as sometimes we've seen, even in textbooks where we've seen hatred included. Certainly, as government, what we've tried to do is make sure we communicate those concerns. Every year at the Office of International Religious Freedom, we issue a report which covers religious freedom conditions everywhere in the world, and we highlight those types of negative depictions that we see sometimes in textbooks and other resources. And especially in this age where over social media, misinformation can be proliferated so quickly, it's critical that we do our part to make sure that we're putting out resources for local communities and others to learn the right information, to be out there. To be out there speaking with one another, speaking at places of worship, speaking at other important gatherings, interacting with one another across faith lines, across political traditions. One of the things that we're very proud of in the work that we've done in the International Religious Freedom Office is that we've worked across all political divisions. The last three ambassadors have been Christian, Muslim, and Jewish, and it's a strong position. It's a strong tradition going back all the way to the beginning of the office. So we encourage those types of measures to continue, and we think that you all are the best positioned leaders to do it. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Duta Besar Rashad Hussein. Untuk selanjutnya, saya mempersilahkan kembali kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Duta Besar Rashad Hussein. Baik, pertanyaan untuk Bapak Rashad Hussein dari Bapak Hayadi adalah, bagaimana bentuk kerjasama antar negara dapat diperkuat untuk mengatasi ujaran kebencian lintas batas, terutama melalui pendekatan diplomasi dan keterlibatan komunitas agama serta diaspora? Sekian. Yeah. Well, first of all, it's important to make sure that we have good channels of communication, that we have efforts at the government level to engage with religious leaders, to give religious leaders the space that they need to make the arguments that they need to make, to speak to their communities directly. And that requires religious freedom. There's too many places in the world where there's places of worship that are unable to register with the government, and that's a missed opportunity. There's too many places in the world where we have laws, including blasphemy laws and apostasy laws, which are used to target religious minorities. So the first thing that the government needs to do is to make sure that there is space for religious communities to operate, that we don't have laws on the books that actually hurt minority communities and provide a justification for discrimination and violence in many cases. So at the multilateral level, there is a number of instruments that exist to try to bring people together. I had the fortune to work on what is now known widely as the Marrakesh Declaration, which really started in 2011, just amongst leaders, growing movement of leaders in the Muslim and Arab communities around the world to highlight the rights of religious communities, religious minorities in Muslim majority countries, and eventually led to an adoption of a declaration in Marrakesh in 2016 of 350 Islamic scholars. And so we're very encouraged that civil society was able to come together and do that. And you asked what governments can do. It's important for governments to take those types of instruments as well, and to build on that type of progress. So one, make sure that we don't have laws on the books that are inhibiting civil society, that are restricting religious freedom, that are providing justification for persecution of religious minorities. And two, we need to take more steps to adopt the positive measures that we are seeing in civil society. Selanjutnya, kita beranjak ke narasumber selanjutnya. Saya mengundang Ibu Yuyun Wahyuningrum, Direktur Eksekutif ASEAN Parliamentarians for Human Rights, APHR, untuk memaparkan pentingnya membangun ekosistem online yang aman dan berdaya guna bagi keharmonisan sosial. Kepada yang terhormat, Ibu Yuyun Wahyuningrum, saya persilahkan. Thank you very much. Good evening, everyone. Delivering English because we only have 7 minutes. So I hope preparing the text in English will be easier for me. It is a great honor to be part of this important gathering, and I want to thank the Ministry of Religious Affairs, Voice of Istiqlal, the Nasaruddin Umar Office, and Laimana Institute for creating this platform.
Dear participants, colleagues, friends, we are living in a moment of deep contradiction. On one hand, the internet and digital technologies have opened doors, connecting us across borders, allowing movements for change to grow and offering unprecedented access to information. But on the other hand, these same spaces are becoming flooded with hates, disinformation, and deliberate attempts to silence the very voices we need to hear. This is not a digital problem. This is a moral one. And today I want to speak to you about why building a safe and empowering online ecosystem is not only urgent, it is essential to protecting our human rights and sustaining social harmony in our region. Let's start with what we are facing. Hate speech is no longer something we see on the fringe. It is now flooding in our timelines. It's targeting people because who they are, what they believe, and whom they love. It's attacking women, minorities, migrants, activists, people who already face discrimination offline and are now being targeted online too. Let's be clear. Let us be clear that online hate is not virtual. It doesn't stay on the screen. It becomes threats, attack, silencing, and sometimes it becomes violence. In Myanmar, we saw how Facebook posts help fuel atrocities against Rohingya. In countries like Indonesia, Thailand, and the Philippines, we see how disinformation peaked during elections, scapegoating minorities and women politicians. And in places like Cambodia and Vietnam, activists are not just blocked or censored, they are attacked during a true digital smear campaigns. What we are facing is not just a crisis of harmful content. It is a crisis of governance, ethics, and political will. We also see certain trends repeating themselves. First, hate speech is amplified by algorithms that reward outrage. The more extreme or emotional the content, the more visibility it gets. Second, the people most affected are those already vulnerable: women, religious and ethnic minorities, and people from low-income communities. And the third, hate speech is often used as a tool in politics to divide, to distract, and to suppress. This is why I say it's not just a technology issue, it is a human rights issue and a democratic issue. International law, including the International Covenant on Civil and Political Rights, is clear. States must prohibit incitement to discrimination, hostility, or violence. But across ASEAN, we see two problems. One, some governments misuse hate speech laws to silence dissent or criminalize criticism. And two, where regulation is needed is often missing. Tech companies based far away from our region don't always understand the local context. Their moderation systems struggle with our languages, our histories, and our politics. So we are left with triple disconnect between platforms, governments, and the communities affected. And that makes our democracies more fragile than ever. Now, there are responses, and some are promising. We have seen countries trying to regulate hate speech, but too often the laws are vague and or misused. We've seen the community-based efforts like Indonesia's curriculum, as mentioned earlier, that promotes love and tolerance. We've seen interfaith dialogue and educational campaigns working at the grassroots. And we've seen support from international partners like the UN, the EU, who have helped develop tools like hate speech dashboard and regional consultation. But what we still don't have is a shared vision, a clear idea on what a safe, empowering digital space really looks like. This brings me to the role of parliamentarians. As lawmakers, they have enormous power, not only to write and pass laws, but also to shape public discourse, allocate resources, and hold institutions accountable. We need parliamentarians to do 5 things. Number 1, pass clear right-based laws to prevent
incitement without suppressing free expression. Number two, oversee how these laws are enforced, ensuring that they are not misused. Number three, fund media literacy and independent journalism so that citizens are equipped to think critically. Number four, create inclusive platforms to engage civil society, tech companies, and educators in crafting national action plans. And five, lead by example by rejecting hate, even when it comes from their own parties or supporters. This is what we meant at APHR, the organization that I work now, when we talk about principled encourage leadership. But our parliamentarians cannot do it alone. They need support from us, from journalists, from educators, religious leaders, and every citizen committed to dignity and dialogue. As we move forward, there are three challenges we need to navigate carefully. First, balancing free speech and protection. The goal is not to shut down dissent, but to stop incitement. This requires legal clarity and independent enforcement. Second, keeping up with how hate evolves. It hides in memes, sarcasm, and coded language. Our tools and policies must evolve too. And the third, ensuring accountability without abuse. That means having courts and institutions we can trust, not just more laws. Let me close by painting a vision that we are working toward. We need an online space that is safe, especially for those most at risk, that is empowering, where all voices, not just the loudest, can be heard, that is rooted in our culture and languages and governed by transparency, collaboration, and respect. We must remember we are not passive users of technology. We are its shapers. Every time we stand up to hate, every time we create space for compassion, every time we insist on justice, we help build the online world we deserve. Let us choose courage over silence, harmony over division, and human dignity over hate. Thank you very much. Terima kasih kepada Ibu Yuyun Wahyuningrum atas pemaparan yang telah disampaikan. Selanjutnya saya mengundang Bapak Alexander Rieger, Kepala Task Force Dialogue of Cultures and Religions, Intercultural and Interreligious Dialogue, Kementerian Luar Negeri Republik Austria, untuk menjelaskan pentingnya peran setiap komunitas keagamaan dalam menjaga etika berdialog untuk kolaborasi lintas iman. Kepada yang terhormat, Bapak Alexander Rieger, saya persilahkan. Thank you very much. Ladies and gentlemen, esteemed colleagues, dear friends, it's a great honor to be here today, and congratulations to all the organizers for organizing such a great and timely event. I join you today as Austria's head of the Task Force for Dialogue of Cultures and Religions, where our work is grounded in one belief, that dialogue must lead to cooperation and words must lead to action. And in that sense, I'm very happy that with Indonesia, since 2010, we have had a very good, a very close cooperation, and that there's an extreme like-mindedness here. So it's great to be here and to share thoughts with like-minded partners. We know that hate speech is not only a matter of dangerous rhetoric, it erodes trust, divides societies, and undermines peace. Religious communities are not bystanders in this. On the contrary, they are uniquely placed to foster ethical dialogue and to model coexistence. Why? Because they reach deep into the moral fabric of societies and across generational lines. And in this sense, I particularly appreciate the positive framing of this webinar: minding words, spreading love, promoting interfaith collaboration, encountering hate speech. Today, I would like to share 4 practical examples from Austria that illustrate how religious communities can actively shape this kind of dialogue, and how these efforts resonate deeply with Indonesia's inspiring initiatives. In 2012, the religious communities in Austria established the platform of recognized churches and religious societies. This historic collaboration brought together all 16 legally recognized religious communities in our country. The platform is not symbolic. It meets regularly to address pressing social issues, speaks out jointly against anti-Semitism, anti-Muslim sentiment, xenophobia, and hate speech.
In times of national tension or international crisis, this platform has released joint statements and appeared publicly as a united voice of conscience. This is ethical dialogue in action, religious leaders turning moral conviction into collective civic responsibility. When religious communities work together, they don't just reduce polarization, they help shape the public discourse and they protect the pluralistic fabric of society. My second example is a joint teacher training college in Austria, in Krems, where future educators from Christian, Jewish, Muslim, Buddhist, and other faith communities study together. They don't just learn about their own traditions, they learn with and from each other. They are trained in religious education, in interreligious literacy, and how to create classrooms based on empathy and mutual respect. The model closely aligns with Indonesia's curriculum based on love, which emphasizes compassion, tolerance, and shared human values as foundational for building resilience against hate. Why is it so important? Because teachers are cultural multipliers. What they embody in the classroom today will define our society's future. Now to my third example. Since 2012, Austria has presented the Intercultural Achievement Award to organizations around the world, demonstrating exceptional commitment to intercultural and interreligious dialogue. The award supports real projects, those that build bridges, break down prejudice, and bring people together. Through this initiative, we are not only talking about ethical dialogue, we are investing. And let me give you a concrete example. In 2020, one of our winning projects came from Indonesia. It's the 1000 Abrahamic Circles Project, a wonderful initiative that facilitates leaders of Abrahamic religions from different countries to embark on a 3-week journey to each other's hometowns, directly observing their way of life. The ultimate objective is to measurably increase religious literacy, empathy, and mutual respect among the circle members, their followers, and the wider global community. This is the kind of dialogue that I mean when I talk about concrete actions. Dialogue is also a central pillar of our international cultural and foreign policy. We conduct dedicated track 1.5 dialogues. That means that we include representatives from the state, from civil society, religious leaders, and academia. And again, our focus is not on some religious truths. Our focus is practical cooperation and exchanging best practice projects and initiatives. Just last year in Bandung, Austrian and Indonesian experts came together to exchange best practices on religious literacy, the role of faith leaders, and how civil society can nurture interfaith and intercultural understanding. This is what mutual learning looks like. 2 nations, 2 cultures, sharing tools for peace, not walls of division. What do these examples tell us? That religious communities, when united, can shape the moral climate of a nation. They offer not only spiritual guidance, but also language for reconciliation, spaces for healing, and visions of peaceful coexistence that politics alone cannot create. But for this to happen, ethical dialogue must be practiced, not just preached. It must be visible in joint action on shared social challenges, in common statements against hate and extremism, shared educational platforms that model respect, and cross-border collaboration that transforms goodwill into lasting impact. Finally, in this time of rising polarization, it is easy to feel overwhelmed. But we must remember, every bridge begins with a conversation, and every peace begins with a relationship. I deeply believe in the transformative power of partnerships, like this one, between Austria and Indonesia, between faith leaders and governments, between educators and civil society. The future of ethical dialogue lies not in what we say about acceptance, but in what we do together to create it. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Alexander Reger atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Komparatif di Jackson School of International Studies, University of Washington, untuk menjelaskan bagaimana literasi keagamaan lintas budaya berperan efektif dalam melawan ujaran kebencian yang semakin marak di tengah masyarakat. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Chris Heppel, saya persilahkan. Well, Taramasi, thank you very much. It's really wonderful to listen to this collective wisdom of the world and how we think about these things. And I'm especially grateful to Imam Umar and the efforts there with Farid and others
These people are dear friends, and of course, the privilege of working with Lamina since October of 2021 on these issues. Let me just say three things real quick. Some of which, the first two are summary, the second is about CCRL. The first point is this: one person's hate speech is another person's freedom of speech. And we need to remember that. In America, we don't have laws against hate speech. To Rashad's point, we think that the more free speech there is, the more the opportunity there is to speak against those who hate. The issue of the algorithm is very important, as raised earlier, and we have to understand that because algorithms increase hate speech. But countries deal with it differently. The group Hezbollah Tahrir, for example, is an extremist group that uses hate speech all the time. They are banned in the UK and in Germany, which has some experience with hate speech, but they're not banned in America. So there's different countries have different ways of thinking about this and different laws. Second point, you have to be against all hate speech. If you are against anti-Semitism, you have to be against Islamophobia and vice versa. In fact, I would say anti-Semitism and Islamophobia are two sides of the same coin. And third, there is cross-cultural religious literacy. For those who do not know, there are three competencies and three skills. The competencies are how to think, the skills are what to do. A personal competency is how my moral framework or faith, what it says about engaging the other. The comparative competency is understanding the other as they understand themselves, not as social media tells me to. And what does their faith or moral framework say about engaging me? And the collaborative competency is thinking about our mutual self-interest. What needs to be solved together? There is no issue on this planet that can be solved by a single person, a single country, a single business or NGO. It's not a question of if, but when we all work together and work with people who pray differently than we do. The skills are evaluation, negotiation, and communication. And we talk about all of these things in our CCRL courses with Lamina. The personal competency is where we address hate speech, because there is not just hate speech cannot just be a discussion about rights. That's very important. Hate speech has to be a discussion about responsibility. I have a responsibility as a Christian to understand what my faith teaches me about engaging the other. And the same is true for other religious traditions. I would emphasize our friend from the Ministry of Religious Affairs quoted the Holy Quran, Al-Quran Kareem, and he says, "Aren't you the thinking one?" That's a really important statement. And the prophet Isaiah says, or God says to the prophet Isaiah in Isaiah 118, "Come, let us reason together." And in the Christian tradition, Jesus says, "Let your yes be yes and your no be no." You have to be honest about things to talk about things. There has to be integrity in the idea, in the expression of the idea, to have an honest discussion about policy. So a personal competency is where we learn about our own faith such that we can engage the other. Sometimes I like to say, and this is in reference to the love curriculum, which I would love to learn more about. We use the acronym LOVE in our CCRL program. L is for listen, O is for observe, and you listen and you observe with your heart, which means you don't speak. Too many people speak too fast. You verify with your head and you engage with your hands. If you want to love your neighbor, you need to listen and observe with the heart, verify with the head, engage with the hands. You have to be soft-hearted and hard-headed in a dangerous world where people still want to do the right thing. They still want to be responsible, but they have to be reminded about what their tradition teaches them. Another
phrase that I like to say in American English is only the best of faith defeats the worst of religion, where faith is the humility before your maker, before your tradition, and you don't have all the answers. Religion sometimes can have all the answers, and as we all know, all traditions have encouraged hate of the other in the name of their religion, not realizing that they're violating their religion, not violating their faith. So faith is this humility before the mystery of God and respecting the neighbor because you're commanded to. And you have a responsibility to exercise the best of your faith. So these are important things to talk about. I think CCRL has a role in defeating hate. I think CCRL could contribute and complement the love curriculum that is coming out of the Ministry of Religious Affairs. I like very much what I heard from our Austrian friend and what they're doing. We need more of these things, and our friend from Burma. So let's work on this together, and I look forward to your questions. Terima kasih Bapak Dr. Chris Sable atas pemaparan yang telah disampaikan. Mari kita mulai sesi tanya jawab kita. Yang pertama, kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Muhammad Adib Abdus Somad PhD. Pertanyaan pertama untuk Bapak Muhammad Adib Abdus Somad PhD dari Bapak Muhammad Faisal. Dalam pemaparan Bapak menjelaskan kurikulum cinta. Bagaimana langkah konkretnya yang bisa dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi provokasi yang mengancam kedamaian dan harmoni antar agama? Baik, saya kira KBC kurikulum berbasis cinta ini kan pada dasarnya sebuah pendidikan yang mengedepankan kasih sayang, kemudian empati, dan juga penghargaan terhadap keragaman. Yang tadi saya sampaikan, appreciate multiple views of knowing. Dan ini harus kita lakukan sejak dini. Maka di Kementerian Agama, kurikulum berbasis cinta juga kita dorong di Direktorat Jenderal Pendidikan, khususnya yang sudah di launching itu adalah setahu saya di Ditjen Pendis. Dan yang KBC di tempat saya di Pusat Kerukunan Agama ini adalah KBC Lintas Agama. Sehingga saya lebih suka tadi ada dari Bapak narasumber yang mengatakan practical action, ya, hal-hal yang sifatnya sesuatu yang apa sih yang harus dilakukan langsung dari model-model kurikulum berbasis cinta. Yang salah satunya adalah love pendekatannya. Tadi juga narasumber terakhir mengatakan love juga, tapi love saya beda ini. Artinya love itu adalah living our values every day. Bagaimana kita bisa mengajarkan values tadi, empati, kasih sayang, dan juga menghargai keragaman itu dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang kita lakukan adalah nanti KBC kalau sudah KBC LE lintas agama ini sudah ada panduannya yang sudah disetujui, maka itu kita tidak lagi sifatnya tadi kognisi, tetapi memang praktikal. Bagaimana ada misalkan mendorong antar kemah pemuda lintas agama yang kemudian mereka bisa saling bertegur sapa, memperbanyak ruang-ruang perjumpaan dan silaturahim. Makanya di Jakarta, Bapak Menteri kita dan sudah diresmikan oleh Presiden ada namanya terowongan silaturahim. Jadi ruang-ruang perjumpaan itu memang harus diperbanyak. Saya kira itu Pak yang paling penting memang harus ada aksi nyata di lapangan. Begitu Mbak Moderator. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Adib Abdus Somad PhD. Berikutnya kami mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Yuyun Wahyuningrum. Baik, pertanyaan untuk Ibu Yuyun Wahyuningrum dari Bapak Andi Syamsul. Pertanyaannya adalah, di tengah maraknya penyebaran disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi opini di ruang digital saat ini, langkah-langkah strategis apa yang dapat diambil oleh pemerintah, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ekosistem online yang aman,
inklusif, dan mampu mendorong keharmonisan sosial. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Tentu saja tidak ada langkah yang paling mudah atau sederhana, tapi yang pertama buat warga biasa atau individu eh, tidak engage dengan hate speech, disinformation. Dia harus berhenti ketika kita melihat kita nggak perlu engage, kita nggak perlu minta klarifikasi, kita nggak perlu menyebarluaskan. Jadi dia berhenti karena pada dasarnya komunikasi di sosial media itu membutuhkan respon. Semakin banyak respon, semakin dia menyebar. Jadi kalau kita lihat di sosial media, informasi-informasi yang sifatnya nyinyir, yang sifatnya apa mengundang emosi itu lebih banyak direspon karena itu langsung menyasar pada perasaan pembacanya. Jadi kalau kita berhenti tidak merespon eh, sambil lalu aja gitu, dia lama-lama dia berhenti di situ. Itu buat individu. Kalau buat pemerintah tentu saja seperti yang saya presentasikan di awal, harus ada kebijakan-kebijakan. Tapi memang kebijakan itu menjadi sulit karena misalnya beberapa negara sudah mencoba, yaitu melakukan content moderation, seperti di Singapura misalnya. Tapi yang menentukan apakah ini hate speech atau bukan, itu kan perlu pembuktian. Kalau misalnya misinformation, disinformation itu udah ada Mavindo, ada beberapa komunitas yang membuat check and recheck apakah benar informasi ini seperti yang disampaikan. Beberapa TV misalnya ya saya suka lihat Kompas TV, beberapa Metro TV itu juga punya acara untuk membedakan informasi mana yang benar dan informasi mana yang tidak benar berdasarkan fact checking. Em, buat content moderation penting dibuat oleh pemerintah, tapi juga harus dikritisi siapa menentukan apa. Jadi eh, membuat parameter menjadi penting. Nah, masalahnya sekarang teknologi juga bergerak sangat cepat, sehingga parameter itu harus terus dicek dari waktu ke waktu. Karena banyak juga situasi di mana hal-hal yang dulu dianggap tidak sensitif, sekarang menjadi sensitif. Yang dulu dianggap sensitif, sekarang menjadi tidak sensitif. Dan itu selalu berevolusi from time to time. Jadi kalau dibilang langkah eh, yang paling tepat itu akan sulit dijawab oleh siapapun, tapi bahwa upaya-upaya untuk melakukan content moderation yang transparan, yang juga adil, walaupun susah sekali ya dicapainya, itu harus tetap dilakukan untuk melindungi beberapa eh, kelompok umur. Contoh misalnya juga di beberapa negara udah melarang anak-anak menggunakan apa namanya handphone ya atau akses ke beberapa sosial media dan ada undang-undangnya sebagai upaya untuk melindungi generasi muda dari paparan hate speech, misinformation dan information. Apakah langkah mereka tepat? Kita belum tahu. Jadi semua negara-negara di dunia sedang mencari tahu bagaimana melindungi warganya dari hate speech, dari misinformation dan disinformation. Satu respon belum tentu bisa digunakan dalam kurun waktu yang lama. Mungkin bisa efektif sekarang, belum tentu efektif nanti. Jadi yang terpenting adalah dari kitanya sendiri, eh, mampu kapasitas manusia, kapasitas warga negara untuk melindungi dirinya sendiri, memilah mana yang hate speech dan mana yang bukan itu menjadi lebih penting dibanding respon dari eh, negara. Itu menurut saya. Terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Ibu Yuyun Wahyuningrum. Berikutnya kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Alexander Reger. Baik, saya akan membacakan pertanyaan untuk Bapak Alexander Riger dari Muhammad Rafiq dan Muhtarsyam. Mengapa kolaborasi antar agama penting dalam menghadapi isu ujaran kebencian? Lalu, bagaimana konsep
atau format terbaik dialog lintas agama sebagai wujud saling menghargai antar ajaran agama? Terima kasih. So, as I mentioned, I think one realization that all religions sooner or later get, and hopefully they already have it, is that they have common interests. At the end of the day, they're all focused on God, and all have their teachings, all have their ethical values, and they have common interests. I think it's very clear when you see freedom of religion, for example. If a state starts curtailing one religion, of course, the risk is that such curtailing may touch other religions as well. So, in that sense, all religions have common interests, have a common goal, and in that sense, as I mentioned, we have this platform that was created in Austria in 2012, where these religions not only realized it but practice it. They have regular exchanges, they talk with each other, they know each other personally, and I think these personal encounters, these personal relationships are extremely important when it is time to face common challenges. And so, what are the best formats? There are no cookie cutter best formats. Every country, every society has their own specificities, their own special things. So we can see best practices, we can look at models that work in one society, but when we try to replicate it in another society, we always have to look how are the conditions on the ground and how can we adapt. So I think this is a very special thing. We have to tailor all approaches to the society, to the religion, to the laws, to the way things are, to the way things are discussed, to the language that is being used, to the images that are being used. So we really have to tailor down these things to really have an effective approach here. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Alexander Rieger. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Chris Sable. Pertanyaan dari Nanda Khairiah. While interfaith dialogue is gaining momentum in Indonesia, we also face significant challenges to maintain harmony, especially in social media. I'd love to hear your perspective on the obstacles to effective dialogue, particularly the concern that promoting openness and harmony might compromise our cultural identities. Thank you. Well, thank you for the question. I also want to affiliate with the comments by Alexander. I think he's 100% correct in how he's responded and how I might say what he said, and also an answer to your question is that CCRL is predicated on self-interest. In my experience around the world, people rarely do the right thing. And so the self-interest is I have to work with somebody to get something done. I can't take on a global challenge in my local area without working with somebody who doesn't pray like me, or several people, or secular humanists, which is its own moral framework. So but the implied premise of CCRL is when I get to know somebody, I'm less likely to hate them. And as I get to know somebody, I get to move beyond mere tolerance into respect, not respect necessarily for their beliefs and behavior, but respect for their dignity, that no matter one's moral point of departure, we can all agree that every human has dignity. So I'm respecting the dignity as I get to know them and understand them as they understand themselves. Now, against that backdrop, let me specifically answer your question. I have found that the following paradox is true, that the more I talk about the irreconcilable theological differences that I have with my non-Christian friends and colleagues, the faster practical collaboration and action takes place. Now, why is that? Well, when my Muslim friends know that I respect the essence of their identity, for example,
and I seek to know about what they believe and why they believe it, and to understand their beliefs as they understand the Holy Quran and the Hadith, etc. People want to be respected. And when somebody wants to know why I act in this world as a Christian, it makes me feel that I want to know the other person because they're respecting the essence of my identity. So to put this differently, I think that there is a continuum in general. Sometimes people do the right thing for the right reasons, so let's not forget about that. But I do think that there is a continuum where we start with the transactional, which is I need you and you need me to take on this challenge, to clean the park, to dig a well, to work on this policy that we need to get through the parliament or the government, the Congress. But as you engage somebody out of self-interest, you do get to know them. And what happens is that you build trust. And as you build trust, you move from the transactional to the transformational. Trust is the currency of our world. It's the only thing that transcends everything. Not everyone's going to convert or become a believer to your tradition, but we can all have trust if we work at it. And that's a responsibility as a function of the commands of our faith. So, to answer your question, I think your faith becomes strengthened the more you work with people who don't believe as you do. And I think this is what CCRL encourages because it's the only way, paradoxically, that you can accelerate practical collaboration because there is a respect across deep difference based on the dignity that we all share. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Chris Sepel atas jawaban yang telah disampaikan. Saya mempersilahkan panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, PhD. Pertanyaan kedua untuk Bapak Muhammad Adib Abdus Somad, PhD, dari Ibu Omo Khairin Nisa. Strategi apa yang dapat diimplementasikan oleh Pusat Kerukunan Umat Beragama untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap ujaran kebencian dan membangun ujaran-ujaran kasih sayang dan penghargaan antar agama, terutama di wilayah yang rentan terhadap konflik yang dipicu oleh perbedaan identitas seperti agama dan suku. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu pertanyaannya. Saya kira sangat bagus sekali karena ini berbicara terkait dengan implementasi yang harus dilakukan untuk kontra-narasi terkait dengan hate speech dan kita lebih banyak melakukan bagaimana caranya melakukan kontra-narasi dengan promosi hal-hal yang positif. Jadi saya kira memang tadi saya ingin mensampaikan apa yang disampaikan juga sebagian para narasumber. Sungguhnya ini juga inspirasi yang sangat kuat juga dari Bapak Menteri Agama bahwa Kementerian Agama ini akan berhasil kalau kita atau umat beragama itu semakin dekat dengan ajaran agamanya masing-masing. Semakin dekat umat beragama dengan ajaran agamanya masing-masing, maka mereka akan pastinya menebarkan kedamaian. Begitu umat beragama berjarak dengan ajaran agamanya masing-masing, nah itu masalah itu. Masalahnya lalu kemudian mereka bisa diintervensi dengan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ajaran agamanya. Tadi kalau bahasanya Bapak Profesor Chris ya terkait dengan personal kompetensi, saya kira itu lebih kepada menjadi pribadi yang bisa selektif, the best version of yourself ya. Jadi kita harus bisa mampu menjadi pemimpin bagi diri kita. Kalau dalam bahasa lainnya disebutkan adalah kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap diri kita itu sesungguhnya at least memimpin bagi diri kita. Dan juga tentu kemudian karena pemimpin maka kita harus bisa berhasil mengextended apa yang kita lihat dalam diri kita kepada yang lain. Nah, yang dilakukan dari PKUB terkait dengan upaya-upaya implementasi meminimalisir atau mengurangi
ruang-ruang ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, tentu kita harus melakukan kontra narasi dan juga pendidikan yang kita lakukan kepada anak-anak muda dan melibatkan mereka tentu pada influencer, artis-artis yang selama ini menjadi apa namanya idolanya anak-anak muda untuk juga berbicara terkait pentingnya kerukunan dan kedamaian, untuk berbicara tentang berbahaya hate speech. Saya kira anak muda itu harus kita uh, approach sesuai dengan bahasa mereka. Nah, itu yang kita lakukan. eh yang lain saya kira memang eh, untuk ujaran kebencian yang bisa kita rasakan di dunia apa namanya impactnya di dunia media sosial saat ini karena ini eranya kita lebih banyak eh, berbicara berkomunikasi di media sosial ya atau bahasa lainnya itu ya eranya Mbah Google gitu ya semuanya itu ada di online maka ya kita harus bisa tadi disengagement kepada hal-hal yang kita tahu apa namanya itu tidak baik atau ya kita harus bisa eh, menjadi orang-orang atau mendekatkan diri kepada komunitas yang positif seperti forum-forum seperti ini yang diinisiasi oleh Voice of Istiqlal kemudian berkolaborasi dengan berbagai lembaga yang lain termasuk Lemina membuat space-space yang positif inilah yang harus sering kita promosikan. Jadi kalau semakin banyak ruang-ruang seperti ini kita bentuk, ini bagian dari luar biasa, ini kan diikuti ribuan orang, bahkan lintas negara ya. Nah, ini saya kira menjadi salah satu mekanisme creating space that enable for people to have a dialogue, kemudian juga mendapatkan perspektif baru, dan saya juga banyak hal yang saya juga dapatkan dari para narasumber yang lain. Saya kira ini penting sehingga apa namanya eh, mengajarkan kepada siapa saja terutama kepada diri kita untuk bisa mengontrol ya. Setiap diri kita sesungguhnya adalah pemimpin persoalannya. Jadi kita harus bisa membeli diri kita bahasa ini tuh apa ya? Silence itu eh, apa namanya? Kadang diperlukan, tetapi kalau dalam konteks yang kita bicarakan saat ini saya saya sudah siapkan versi Inggrisnya nih. We believe that the most powerful response to hate speech is not silence but collaboration. Malam ini kita kolaborasi yang sangat luar biasa. Kita nggak boleh diam. Kita harus speak up. Kita harus apa namanya menebarkan hal-hal yang positif, eh, menebarkan kedamaian kepada siapa saja. Sekali lagi itu yang penting kita lakukan. Terima kasih, Mbak Moderator. Oke, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Muhammad Adib Abdul Somad PhD. Untuk selanjutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Ibu Yuyun Wahyuningrum. Baik, bagaimana cara mengontrol dan mengawasi ujaran kebencian di media sosial, baik di Indonesia maupun regional ASEAN? Dan apa penindakan terhadap platform yang membiarkan konten ujaran kebencian bahkan sampai viral? Terima kasih. Ya, itu masih menjadi masalah. Eh, Tidak ada kerjasama atau kurangnya kerjasama dari perusahaan penyedia eh, platform sosial media itu membuat eh, persoalan menjadi lebih rumit. Em, Sewaktu saya menjadi saya dulu komisioner HAM untuk ASEAN. Kita melakukan regional conference on freedom of expression, both online and offline. Seringkali kita mengundang wakil dari perusahaan seperti Meta atau TikTok atau Twitter. Itu mereka enggan hadir karena topiknya adalah tentang hak asasi manusia. Tapi saya perhatikan ketika eh, senior official meeting responsible for information di ASEAN, yaitu em, apa namanya institusi ASEAN yang menaungi kementerian-kementerian untuk informasi di Asia Tenggara dalam rangka pembuatan handbook untuk addressing hate speech, em, mereka datang untuk mengajukan beberapa eh,
kerjasama supaya hate speech atau misinformation itu bisa di-reduce, bisa diminimalkan. Beberapa masalah yang muncul dari pihak perusahaan sosial, penyedia platform sosial media adalah eh, mereka kadang-kadang tidak paham budaya, mana yang disebut, mana yang berkategori sebagai hate speech, karena setiap budaya atau setiap negara akan memiliki sensitivitas yang berbeda. Em, Terus mereka dulu ada Meta itu punya community apa yang namanya community guideline gitu. Sekarang udah nggak ada. Jadi itu akan membuat kerja-kerja pemberantasan hate speech and misinformation menjadi lebih sulit dibanding sebelumnya karena sudah tidak adanya community guideline di sosial media. Dan ini tapi beberapa jadi kalau kita perhatikan juga ya, beberapa pengguna sosial media itu memiliki kemampuan untuk memilih platformnya. Sekarang saya lihat banyak sekali orang-orang yang tidak lagi menggunakan Twitter, dia beralih ke apa sosial media yang lain. Saya nggak tahu apakah ini hanya apakah ini sebetulnya hanya memindahkan masalah ke sosial media yang baru, tapi misalnya mereka yang keluar dari Twitter, mereka sekarang engage dengan Blue Sky. Hampir sama cara mengoperasi apa cara bekerjanya, tapi saya hampir tidak mendengar komplain seperti orang-orang komplain menggunakan Twitter, terutama untuk hate speech and social dan misinformation dan information. Dari sini kita melihat bahwa pengguna itu sebetulnya berdaya. Jadi kita bisa memilih, kita bisa berhenti menggunakan sosial media, kita bisa mencari alternatif supaya kita tidak. Jadi apa namanya ya? eh, Sosial media itu dia merupakan realitas, tapi pada dasarnya kita punya pilihan. Dan mungkin itu salah satunya bisa dilakukan bahwa pengguna customer adalah bisa berdaya untuk menghindari eh, sosial platform-platform yang sekiranya lebih banyak mudaratnya dibanding manfaatnya. Dan karena karena apa ya hate speech, eh, feeds yang berbau misinformation and disinformation itu berasal dari pengguna. Jadi penggunanya juga perlu apa namanya dihimbau supaya tidak melakukan hal tersebut atau memperbanyak kelompok-kelompok volunteer yang melakukan fact checking eh, yang tentu saja harus juga bertanggung jawab ya. Kadang-kadang fact checkingnya tidak lengkap atau tidak memadai sehingga itu juga menimbulkan beberapa masalah. Tapi em, lagi-lagi saya ingin emphasize bahwa internet literasi dan kapasitas pengguna sosial media itu menjadi sangat penting untuk menghentikan, untuk menstop penyebaran hate speech atau pembuatan distribusi hate speech itu sendiri. Baik, terima kasih. Berikutnya kami mempersilahkan Pak Alexander Rigor. Baik, pertanyaan selanjutnya untuk Bapak Alexander Rieger dari Pasra. Bagaimana dialog kolaborasi lintas iman dapat dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat untuk mempromosikan penghargaan antar agama yang berbeda dan melawan ujaran kebencian? Terima kasih. So how interface collaboration dialogue can be leveraged to promote appreciation?
I think face groups don't need to appreciate each other. They need to accept each other and they need to respect each other. I think those are two very important points. And regarding hate speech, I think again the approach would be to have a common approach to work together. I think no religion appreciates when it is being demeaned. No religion appreciates when people talk badly about their teachings, about their prophets, about things that they consider holy. So again, this is something where, in theory, they have a joint interest of working together. Obviously, we need constructive leaders in religion. We need people who are open to collaboration. We need people who are aware of the importance of this collaboration. And in this sense, I mean, I mentioned this project, which has been very successful in Indonesia, this 1,000 Abrahamic Family Circles. But there are many different kinds of such projects. Projects where you tend to meet each other, projects where you tend to get to know each other, projects where you identify that at the end of the day, all of us are believers, whatever we believe in, and all of us have something that is precious to us. And I think it's basic human dignity to respect others, to respect things that are important for other people. And so what we can do as what religious leaders can do, what the state can do, what civil society can do, is just basically encourage this getting to know each other, to encourage such encounters and encourage a culture of respect and of dignity. Thank you. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bapak Alexander Reger atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya, kami mempersilahkan kepada panitia untuk membacakan pertanyaan kepada Bapak Dr. Chris Sable. Pertanyaan kepada Dr. Chris Sable. Mengingat dampak psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh ujaran kebencian yang berkelanjutan, bagaimana kolaborasi lintas iman dapat mendorong rekonsiliasi komunitas yang terpecah dan langkah strategis apa yang diperlukan untuk menghentikan warisan kebencian antar generasi? That's an excellent question. First, I would say there was reference made earlier to counter narratives. And I think in my own country, sometimes counter narratives is we're trying to come up with something new. And a counter narrative is really a reminder. It's really the restoration, the recovery, the reclamation of the old tradition, the best of the old tradition. Your future always runs through your past. And so, do you understand your past and this past of, for lack of a better term, I would say pluralism? I've been associated and helped develop a concept called covenantal pluralism. And the idea is that diversity is the presence of difference, pluralism is the engagement of difference, covenantal pluralism is the obligation to respect and protect your neighbor in a top-down, bottom-up way, a track 1.5 way, government and grassroots. So I think there needs to be a positive vision of a shared society that is rooted in the past. That's absolutely true. But the other thing that your question raises for me is something that we have not talked about tonight, and that is the issue of trauma care and moral injury. Trauma care is when something bad happens to you, you're traumatized. You can have head trauma, a physical wound, or you can have a psychological or spiritual trauma, something done to you. Moral injury is when you violate your own moral framework. And most often, this example is used in the case of war, when you do something against the other. But it begs the question of reconciliation, reconciliation with oneself and reconciliation with others.
learning to love your neighbor, a neighbor who is not necessarily your friend, but still a neighbor that you need. And again, I would say that the best examples here absolutely must come from within the faith tradition. This is not the role of government the role of government is to create a table where everybody gets a seat. But to occupy that seat, you have to bring the best of your tradition, and the best of your tradition has to include the tools for reconciliation with the other. And so I, as a Christian, I need to remember and recover and restore that I cannot become who I'm called to be unless my identity is rooted in the other. There are similar logics within other traditions, but we have to have that if we are to do reconciliation, I think. Otherwise, you're just dealing with conflict resolution. And that's okay sometimes, just like tolerance is okay sometimes. If I have a choice between killing and tolerance, or conflict resolution and killing, I'm going to take tolerance and conflict resolution. But hopefully, they can be springboards into this deeper understanding, this deeper recovery of reconciliation of oneself and with others to include trauma care. And trauma care is something we need to think about all the time, especially in places like Ukraine. President Zelensky visited Austria yesterday, in the Congo, on the West Bank, in Gaza, in the cities of Israel. This is where we get to the deep healing of a society. And I don't think you can do that without the very best of one's faith. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Chris Heipel. Sebagai penutup rangkaian acara malam ini, kita mengundang setiap narasumber untuk menyampaikan pernyataan penutup selama 2 menit. Kita percaya bahwa setiap gagasan dan refleksi yang disampaikan akan menjadi penutup yang bermakna, sekaligus penguat atas pesan-pesan penting yang telah kita bahas bersama. Yang pertama, saya mengundang Bapak Muhammad Adib Abdus Somad PhD untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Muhammad Adib Abdus Somad PhD, saya persilahkan. Baik, this time I would like to speak in English languages because hopefully I will get in touch with my colleagues from Washington DC, Chris, and others. Yeah, this is my philosophy of life. One enemy is too much for me, and 1,000 are not enough. Again, one enemy is too much for me, and 1,000 friends are not enough. But the best ways to overcome your enemy is to make him or her as your friend. And dialogue is the tools to overcome these gaps. So I guess we have to create more dialogue and then open our mind and then be critical in this era, especially in the Internet of Things. Digital literacy and digital civility is important in order to create citizen scholars. And let's contributing to peace together. Bye. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pernyataan menutup yang tadi. Berikutnya saya mempersilahkan kepada Ibu Yun Wahyuningrum, saya persilahkan. Seringkali orang berpikir bahwa kebebasan berbicara atau freedom of speech adalah hak-hak yang bersifat absolut, dan itu tidak benar. Dia adalah fundamental rights, hak-hak fundamental, tapi dia tidak absolut. Artinya dia bisa dibatasi dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang diatur di dalam international law dan juga biasanya diatur di dalam konstitusi. Jadi apabila ada yang menyampaikan bahwa hate speech adalah freedom of speech, itu tidak benar. Di beberapa pertanyaan telah saya masukkan beberapa kriteria, ada 6 elemen di mana strategic action dari PBB telah memberikan kriteria mana yang dimaksud dengan hate speech.
Oleh karena itu, 6 elemen itulah yang harusnya diatur oleh pemerintah. Begitu juga dengan em, eh, apa Agreement Rabat tahun 2012 itu juga menyebutkan 6 elemen atau 6 parameter di mana kita bisa membedakan mana freedom of speech dan hate speech. Tapi hate speech bukan freedom of speech. Terima kasih. Bu Yuyun Wahyuningrum. Berikutnya saya mempersilahkan Bapak Alexander Rieger untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Kepada Bapak Alexander Rieger, saya persilahkan. Thank you very much. First of all, congratulations for this excellent webinar. Compliments to the organizers, and of course, also my great respect for all my fellow speakers and panelists. I will leave you with three thoughts. The first one is something that I use also when I teach young diplomats at our ministry regarding religious literacy. In ancient thought, know yourself, it's the beginning of wisdom. And I think introspection and knowing what are our own beliefs, what are the ways we see the world is a very important way to check what kind of biases we have. And we all have biases. We just need to be very much aware of them. And if they're too strong, perhaps we can work on having a bit of a broader mind. In that sense, the second point would be education. I think nowadays we are all flooded with information, and we need to make sure that we have a certain education. We need to make sure that we are able to check sources, and we need to be aware that AI is coming very fast and that things are going to be even more complicated very fast. And the third is a point that I heard first in 2020, and I think it's a very important point. If you do not want religion to be part of the problem, then you have to make it part of the solution. So basically, this thought of cooperation, of working together to address global challenges, local challenges. Let's work together to make this world a better place. Thank you. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Alexander Rieger. Berikutnya saya mempersilahkan Bapak Dr. Chris Sapel untuk menyampaikan pernyataan penutup. Kepada Bapak Dr. Chris Sapel, saya persilahkan. Terima kasih. There's been a lot of great discussion tonight, and I would echo my colleagues. First and foremost, I would encourage everyone to look in the mirror. If you want to be a part of the solution, then you have to take responsibility for the commands of your faith or moral tradition. Live those out. I like this live our values every day, to love your neighbor, along with listen, observe, verify, and engage. Second, as you look at yourself and what your beliefs say, think about what is the best frame of engagement or the best framework for engagement. And the love curriculum, the CCRL, there are others, but think about what might work best for you and your community. And I would say too that work with your religious community. Sometimes religious community and the establishment leaders are part of the problem, but they are more often than not, when reminded about the commands of the faith, they can be part of the solution. And the real regulation comes from the religious community about hate speech. Government provides the parameters, of course, but the real regulation is there. The last thing I would say is remember your example within ASEAN. Your region of the world is the most religiously diverse in the world. You have much to teach the world. So what is it going to be about how conflict is mitigated, resolved, and how people are reconciled? And Indonesia, of course, has a tremendous story that I often quote with the Youth Pledge of 1928, and how these young leaders chose to be known as one nation, one people, one language, when they didn't have to include the Christian. And I think that's a powerful example. We're all minorities someplace. So what are you doing as you look at yourself and you think about your framework? What are you doing to include the other
It doesn't mean you agree with their beliefs or their resulting behavior. It means that you respect their dignity, that you're trying to move beyond tolerance and you're trying to live out the best of your faith to love your neighbor. So I encourage you, ASEAN, I encourage you, Indonesia, keep on being you and keep on being better at that and be an example for the rest of us. Terima kasih atas pernyataan penutup yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Chris Sipel. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengirimkan pertanyaannya. Juga kami haturkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan pemaparan dan berpartisipasi dalam sesi ini. Dengan demikian, kita telah sampai di penghujung acara webinar internasional kita kali ini. Akhir kata, atas nama Kementerian Agama Republik Indonesia, Voice of Istiqlal, Nasaruddin Umar Office, dan Institut Leimena, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh narasumber dan pemberi sambutan yang telah hadir di acara ini. Juga kepada Bapak Ibu peserta webinar, baik di Indonesia maupun di negara-negara lain dimanapun Anda berada, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh panitia dan tim yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan webinar ini. Selamat malam untuk kita semua dan sampai jumpa lagi di kegiatan selanjutnya.